मेघमाଳାରେ शीघ्र आगमन କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ଆମମାନେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧରି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରହିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ନିକଟରେ ରହିବା କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ନିକଟରେ ରହିବା। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ନିକଟରେ କେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ 70 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ବାଛିଥିଲେ। ଆଉ ସେ 70 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ରହିବା ପାଇଁ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ବାଛିଲେ। ଆଉ ସେ 12 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆହୁରି ସେ 3 ଜଣ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଅତି ନିକଟରେ ରହୁଥିଲେ। ଆମେ ପଦ ପଢ଼ିବା ମାଥ୍ୟୁ 17 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ, 6 ଦିନ ପରେ ଯୀଶୁ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜହନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଅନ୍ତର ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ନେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ, କାହାକୁ? ପିତର, ଯାକୁବ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜହନଙ୍କୁ ଧରି ଅନ୍ତର ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ, ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟରୁ ସେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ସେ ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ କଲା ପରି ଲାଗୁଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବା କଥା, ମାତ୍ର କାହିଁକି 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆମେ ମାର୍କ ଏହାର 5 ଅଧ୍ୟାୟର 37 ପଦ, ପୁଣି ସେ ପିତର, ଯାକୁବ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜହନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜାଇରସଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଛଡ଼ା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିବି, ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ନେଉଛନ୍ତି? ପିତର, ଯାକୁବ, ଜହନ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ଯେ ଏମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଅଧିକ ଥିବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉଛନ୍ତି। ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରେ ରଖିବେ, ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ରଖିବେ? ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ସହ୍ୟ କରିବେ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଥିଲେ। ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିତର, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ପିତର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଡାକି ନେଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ନ ହେଉ, ନ ଦୁଃଖ, ନ କଷ୍ଟ, କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନ ହେଉ। ସେତେବେଳେ ମାଥ୍ୟୁ ଏହାର 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ 22 ପଦରେ ସେଥିରେ ପିତର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଘେନିଯାଇ ଅନୁଯୋଗ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ନ ଘଟୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ଆଗରୁ ଦୂର ହୁଅ ଶୟତାନ, ତୁମେ ମୋହର ବିଘ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନ ଭାବି ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟ ଭାବୁଅଛ। 3ଟା ବିଷୟ କହିଲେ। ପିତରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୂର ହୁଅ ଶୟତାନ। ପିତର ଶୟତାନ ଥିଲେ କି? ପିତର ଶୟତାନ ନଥିଲେ। ତା ପଛେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ଝୁଣ୍ଟିବାର କାରଣ, ତୁମେ ମୋର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଉଛ। ଆଉ 3ୟ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନ ଭାବି ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟ ଭାବୁଛ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଡ଼ା କଥା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ପିତର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ତାଙ୍କର କଡ଼ା କଥା, ତାଙ୍କର କଡ଼ା ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ
आमे प्रस्तुत रहिबार अछि। पितर जहन आ जाकुबंकु काहींकि से एते पाखरे रखुथिले कारण यीशु ख्रीष्ट सेमानक प्रति जेते कठोर हेले मध्य जेते अनुजोग कले मध्य एमाने कोनोसी प्रकार भावरे यीशु ख्रीष्टंकु छाड़ी सेमाने जाउ नथिले। जेतेबेले अनेक शिष्य यीशु ख्रीष्टंकु छाड़ी किना पळै जाउथिले सेही समय रे पितर कोन कहउचंती जहन 6 अध्याय एहार पढ़िबा 68 पद। सिमोन पितर ताहांकु उत्तर देले, प्रभु कहा पाकु जिबा? आपण शैतान कहंतु, विघ्न स्वरूप कहंतु, ईश्वरक विषय न भावी मनुष्य विषय भावुचंती, एई प्रकार कथा कहंतु। कहिले मध्य आमे आउ कहा पाकु जिबु? तुमे जेते जुडा कले मध्य आमे कहा पाकु आमे जाई परिबु नहीं, कारण अनंत जीवन वाक्य तो तुम पाखरे अछि। आमे तुम पाखकु आमानकर शारीरिक आवश्यक गुड़िक को पूर्ण करिवा पय आसी नाहु। तुमे केवल जे मिठा मिठा कथा कहिबो से सब कथा आमे सुनिवा पय आसी नाहु। तुमे जहा कहिबो गाली करो शैतान बोली कुह, तुमे जेमिति व्यवहार कले मध्य आमे तुमको चिन्हि देइछु, आमे तुमको जानि देइछु। तुमे ही सत्य परमेश्वर, तुम पाखरे ही अनंत जीवन वाक्य अछि। तुमे ही परित्राण देई परिबो, तुमे ही हमको स्वर्ग देई परिबो। सेति पई आमे तुम पाखरे ही रहिबो। प्रिय माने प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अति निकट रे जदि आपण रहिबा पई चाहुचंती, तांकर कठोर व्यवहार तांकर अनुजोग को सुनिबा पई आपणकर हृदय रहिबार आवश्यक रहिछि, मन रहिबार आवश्यक रहिछि। अनेक शिष्य यीशुंकर अछंती, आज अनेक ख्रिस्टियन माने मध्ये अछंती, मात्र सब ख्रिस्टियन यीशुंकर निकटवर्ती नाहंती। केउ माने यीशुंकर निकटवर्ती? जो माने यीशु ख्रीष्टंकर अनुजोग को सुनि पारंती। प्रभु तुमे मन इच्छा तुमे जहा चाहिए तुमे ताहा मो प्रति करि परिबो, मते व्यवहार करि परिबो, जहा तुमे करि पाकु चाहुचो तुमे करि परिबो। मु कोनोसी प्रकार भावरे तुमको मना करि परिबि नहीं। एही प्रकार मनोभाव जो मानकर रहिछि सेमाने प्रभुंकर अति निकट रे वास करि परिबे। 70 जन शिष्य थिले, 12 जन शिष्य थिले, आ 3 जन शिष्य प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेमानक मध्य रे भेदभाव करू नाहंती। मात्र जो मानकर व्यवहार, जो मानकर समर्पण प्रभुंक प्रति जो प्रकार रहिछि सेही प्रकार सेमानकु से व्यवहार करूछंती। प्रिय माने आमे जदि प्रभुंकर अति निकट रे आमे वास करिबा पई चाहू, समस्तकर इच्छा मु प्रभुंकर अति निकट रे वास करिबि। अनेक जन अछंती उपवास करूछंती, अनेक जन अछंती दीर्घ समय धरि प्रार्थना करूछंती। निहाती दरकार अछि प्रार्थना द्वारा आमे प्रभुंक सहित वास करि परिबा, प्रार्थना उपवास द्वारा प्रभुंकर निकटवर्ती हे परिबा। मात्र अनुजोग को आपण कोनोसी प्रकार भावरे सस्ता भावंतु नहीं। प्रभुंकर निकट रे जदि आपण रहुछंती ताहाले आपणक जीवन रे थिबा छोटिया छोटिया विषय गुड़िक जहा प्रभु को पसंद नहीं से सब को टकी पारिबे, अनुजोग करि पारिबे। आपण जदि सेथिपाई प्रस्तुत अछंती, प्रभु तुमे जहा इच्छा तुमे ताहा मो प्रति व्यवहार करि पारिबो, मु कोनोसी प्रकार भावरे ऑब्जेक्शन करिबि नहीं। जदि आपणकर एई प्रकार मनोभाव ताहाले आपण प्रभुंकर निकट रे आपण वास करि पारिबे। प्रभु अनुमति देबे जे आपण प्रभुंकर निकटतर 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 आपण हे पारिबे। गोटे क्रिश्चियन रो एहा ही उद्देश्य से केते प्रभुंकर निकटतर हे पारिबो, केते निकटतर हे पारिबो। प्रिय माने आमे जो परित्राण पाउछु, आमे प्रभुंक निकट को आसुछु, मात्र जो प्रभु रे आमे बढ़ुछु, धीरे 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 प्रभुंकर निकट 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 को ही जाउछु। किए बा को क्रिश्चियन को प्रभु तांकर निकट को आसीबा पई दियंती? जो माने तांकर व्यवहार, तांकर अनुजोग, तांकर कड़ा कथा सुनिबा पई आग्रह प्रकाश करंती। प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। आम माने मध्य प्रभुंकर निकट रे वास करिबा, प्रभुंकर व्यवहार जहा भी रोना कहीं कि आमे कहिबा, प्रभु तुमे जहा चाहुचो आम प्रति व्यवहार करो, मात्र तुम निकट को आसीबा पाई दियो। आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। मंगलमय पिता, आमे तुमको धन्यवाद दउछु। तुमे आपणा वाक्य द्वारा आम समस्तଙ୍କ सहित कथबार्ता होउछ। प्रति प्रभात रे तुमर दया चिर नूतन अटे। प्रभु मु तुमको धन्यवाद दी। आमे तुमर निकट रे वास करिबा पाई चाहुछु। प्रभु तुमर निकट को आमे आसीबा पाई चाहुछु। प्रभु तुमे जहा कहिबो, तुमे जो प्रकार व्यवहार कले मध्य आमे दुखित न होई, लज्जित न होई, प्रभु आमे तुम सहित लागि रही परिबु। दया करी तुमे सहाय्य करो, कारण प्रभु तुमर निकट रे वास करिबा पाई तुमे जो शर्त कहिचो से शर्त अनुसार आमे जीवन काटी सदा सर्वदा तुम निकट रे आमे रही पारी
प्रभु आगु बढ़ी पारिबु तुम अनुग्रह प्रदान कर मु तुमको धन्यवाद दउछि सुंदर वाक्य निमंते प्रार्थना प्रभु यीशु नाम रे मागुछु आमेन आमेन। समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु प्रभु जो दया करंती अनुग्रह करंती आसंता अध्याय रे नुआ प्रसंग रे परस्पर साक्षात करिबा रहिबा। समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।